आंनोबो बाइक नांगौलै आयै बाइक नङाबा आं थैगोनलै एकदम बास्तब दा मा खालामबावनो सासेल' हौवा गथ' बाइकखौ बायना होआबा थैगोन होननानै बुंबाय नों थैहोनो ना बोले बाइकखौ बायना होनो दा आरो बाइकखौ बायना होनोबो नोङो फैसाखौ बहा मोननो दा दिनाव 300 टाका हाजिरा मावनानै जायो बे 300 टाका मास मोनसे बुथुमना दोनबाय बिसोर बाइकखौ बायना होनो बेसे जागोन 9000 टाका जागोन 9000 टाकाखौ बुथुमनानै डाउन पेमेन्ट ना मा होनो बेखौ होग्रोबासो बाइकखौ हरगोन लायो दा बेखौ होग्रोनो थाखाय बुथुमोब्ला जानायखौ थालाङो माखौ जानो दा थेवबो हार दुपार बियै बियै लायै गथ'आ जाया नङा जुदि जामारबा मा जागोन है बिफा थांना थानाय आमफ्राय हार दुपार लाबाय हाजिरा मावनानै एसे बुथुमबाय होगारनो गोनां जाबाय होनो गोनां जाहैबाय हैयिनि आगोलावनो दहाय ओंखारलांनाय खोथा बाथ्राया 5 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरालागै निरुगि खालामनांगौ बेनिफ्राय 16 बोसोरलागै मुलुग सानस्रिनाय गियानखिनिखौ होनांगौ होनना बुंनाय बाथ्राया बे जुदि सिगां थाग्रोनायमोनब्ला गुरु बाक्यखिनियाखौ पालन खालामहोनो हानायमोनब्ला अब्लानिया बे गथ'आ बुजिगौ बे गथ'नो बेखिनि गियानखौ होनो हायैनि थाखायनोथ' गथ'नोथ' बुजायदोंमोन ना नों बाबा हाजिरासो मावना जायो 300 टाकालाय मा जानो बाइक बायनो जि ओंखारदो 300 टाकालाय मा जानो सानसेयाव हाजिरा मावना जायो हा मास मोनसे बुथुमबा नों माखौ जानो बाइक बायनो नोंगौथ'ले होननानै सानना लागौमोन बे गुरु बाक्यखिनियाखौ बिनो होनाय नङा धर्म शास्त्रनि गियानखिनिखौ जुदि फोरोंबोबाय थानायमोनब्ला अब्लानिया बे गथ'निया हाबनानै बुजिगौमोन एसेबाबो नंगौ दे दा बेखिनिखौ होनो हायिनि थाखायनो दिनै ओरैनोथ' बुंखाबाय थादों स्ल'कआव संग दसे लहा फासे हा गाज्रि लोगोजों थांनानै थाहैनायाव बे लोगोफोरनि प्रभाबा नांनानैनोथ' बेखिनिखौ बिफैबाय आरो कि बाइकखौ बायना होखांनायनि उनाव मोजां लामा लाबावगोन लानो मबाइलखौ बायना होखांनायनि उनाव जि मबाइलाव जि बे दानिया अनलाइननि क्लास खालामो बेयाव गोसोआ जगोन आगोलावनो होखानांगौमोन दे बाबा नों मबाइलखौ जि बिदो मबाइलखौ मायाव बाहायगोनलै सोंनानै कुइसननि एन्सारखौ मा होयो बे एन्सारखौ लाग्रोनांगौमोन बे एन्सारखौ बिजिरबावना नायनांगौमोन दा साज्राङैनो थौलेयैनो बुंनाय खोथाखौ मानिनानै होबाय नालाय नायदो एबार नायदो दानिया मबाइला मा खामानि मावो मबाइलखौ लाना मा खामानि मावदो बेयो बाइकखौ लाना मा खामानि मावदो बेयो नायदो नुबायानो दा प्रेक्टिकेल हा स्कुलाव थांनो होना थाङो दारागाव मोनहैदो ओइ बाबा बहा दंलै आं बरबरियावनो दंलै नोंहा बाजै दारागावआवसो मबाइला थगायबाय गारिया लांबाय थावा सोबाय खिबाखौ लोगोफोरनिफ्राय फैसा थाव सोनो फैसा मोनाबा लोगोखौ लांफाला बिमा बिफानियाव बिबाय लोगोआबो थांबाय नालाय धराधरि सोबाय आरो धराधरि इदिनखालि माब्लाबा मोनाबो जानो हागौ ना लोगोफोरनिफ्रायबो गैया जानो हागौ ओइ आं दिनै सोदोलै गाबोन नों सोलायदो ओरै होननायबो बुङोना दानिया ओइ बाबा नोङो स्कुलनिफ्राय जेरावबो थांनानै थाब फैदे स्कुलाव थांदो पिकनिक स्पटआव मोनहैदो 2टा बाजियाव मोनफैनांगौमोन स्कुलनिफ्राय न'आव हरनि 8टा जाबाय 9टा जालायलांबाय गैया बहा थांना थाहैदो लोगोनियाव थगायनायानो
दे अब्ला बे माखासे लोगोजो दिनै गावनि बिनायाव बिमा बिफाया बाइकखौ बायना होबाय बाइकखौ बबेयाव बाहायखो बेयावनो बाहायबाय टाइम पास फरायनाय काल गैला बाव हाबबाय मबाइलाव थाबाय लासैनो बाइकआव लोगोआबो जाहैसै खानाय गोलावखौसो उनाव थिखांसै खानाय गोलावखौसो उनाव थिखांसै साननैसो उनाव मा खालामसै न'आव लाना फैनोसै न'आव लाना दोनफैनोसै न'आव लाना दोनफैबायथा मा खालामबावनो दा आं बिखौ हाबा लायाबा हाबा होआबा आंबो न'आव थाया आंबो ओरै जागोन बिबो बुंनोसै आंबो ओरै जागोन होमबानिया मा खालामबावनो बिमा बिफाया जाय उद्देश्यआव जाय थांखिसिम सहैनायनि थाखाय बेखिनि बेबस्थाखौ होदोंमोन साज्राङै सहैनो हाबायना हायासै एकदम जालांनाय बास्तब हायासै दा इखो एक्सुवेलि जालांनाय बाथ्रा ससेखौ नोंथांमोनानो मिथिगोन बुंबा बेखिनियावनो थाफैदो दै एकदम बास्तब जालांनाय गथ'आ इबायदिनो बाइकखौ लानानै इ खानाय गोलाव होननायखौथ' बुजिदो हा सिख्ला लोगो आरो लाना फैबाय लास्टआव दा लाना फैनायनि थाखाय बिमा बिफाफोरा तान मोनबाय नोंखौ फरायनो होदो फरायालासिनो इबायदि खालामबाय हा दिनै आरो दिनै बहानि दिनै आरो दिनै लांना दोनहैफिन आं दिनै आं माबाखाबायलै जाला दावराव खाथिनि मानसिफोरा थानो सुखुला दावराव ओइ नोंस्रा मा जाबाय थादों मा जाबाय आसलथे मा जाबाय मा जानो दे नुवाखै मा खालामना दोनफैदो जा बाइकखौ बायनानै खानाय गोलावखौसो थिखांना लाबोनानै दोनफैबाय आं माथो खालामबावनो दालायनो बेखौ हाबा खालामना होआबा ओरै जायो गावबो थैयोनो इबो थैयोनो होमबा थैस्लायस्लाय हाबाखौनो होदो आरो होनना बुंबाय दानियाथ' इदिनो सोलिबाय थादो हा थैनो होनो ना हाबा होनो नोंसोरलाय दा होननानै खाथिनि मानसिया उपदेक होबाय उपदेक होबाय नालाय मानिनायसो नांथारा गोसो खायसेबसे बेनो बिमायाबो बिफायाबो मानिबाय साइडनि बाथ्राखौ मानिबाय नालाय जगार खालामबाय बन लायबाय बन सिननो हाबानि ओजाबो मालाय न'खरजों रायलायबाय नालाय पालें सेर मायबा मायबि जगार खालामबाय एखैजा लोगोफोरखौ लिंबाय बन सिनबाय थानाय समाव बे लोगो माबाया बर जागोना बाइक गोदानजों खानानि जगार ना माबा मोनसे लायनो थांदोंमोन आरो थाखावना लाबोबाय गैजा बन सिनबाय थानाय माखासेखौ नुनानै खाथिनि थांनाय सासे हिन्जावआ सोंहरदोंमोन ओइ नोंस्रा मानि बन सिनसो गारखोहाय होननानै सोंहरदोंमोन बिमायाथ' रागा जोंहाबा दोनखायो ओरैनो गोसोआनो सोरां मोनखाया मानि बन सिननो जोंहालाय ओइ कासनि बन सिनदो रागा जोंना बुंबाय बेखिनिखौनो थांना बन सिनग्राफोरनो मायबा जगार लाबोदोंमोन नामा औवा मुरायाव सौथुनानै औवा हाबनांनानै खुन्दायनानै जागायाव एरि आरो घटनाया दे ओंखायनो बेल' नङा आरो दंबावसै माखासे माने